सांगो आसी जो भाटिक आसी मद पीबे आस पार जीवा भाटिकी जीवा आज ताड़ी टे भल ही पकड़ा आस आस भाटिक जीवा आस आस सांग माने आज भल की पीबा ए माल बाकारे बस बस ग्लास केते टका 2 टका गिलास अरे दे मो सांग माने जहा पीबे मो पैसा दे दे आउ पीबो रे सांग माने सुन सांग तू तीरा जाय हमर किछि टेंशन नाही माल पियाबो सांग माने जते मद पीबे तू दबु रे दबु दे मद दे तू कोन भाबु छु मते मुटे भिखारी भाबु छु दे मद दे कोन पिउजंती पैसा दउजंती मोर कोन अछि मु दबा पाए रेडी ए पैसा दे कोन मते भाबु छु दिन थिला लोक मान को मु पैसा दउतली तू मते कोन कहबू रख तो पैसा रख તમે જાઓ તમે તમે જાઓ તમે જાઓ ବହୁତ ନିଶା ଗଲା ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ନାଇଁ आस बापा आस आस मु तो तुमको पेहेंट बस आस बस मौसा जल्दी बाहर लेट हो जाउची पेगी पेगी पान पटुआटा दियो रुहन मा ए पिलाराक जेमिति होउछंती ना बाहा हेबे बोली आ रखेई दउनाहती मते ना जल्दी आसो व्यस्त हलेनी से माने जीवा जीवा चलो बापा रे मु तो नथिले किछि हबनी आ कोन करबा बहुत जोर खरा हां खरा तो बहुत होउछि किंतु देबा ओ बापा तमे खरारे भी बाहा हबो बोली मन करूछ कौन करी ए जीव जौवन बयस हवा ए मनीष बापा मो पळे पैसा अछि जे मु देखिबी तमे तो खाली अदतिया मौसा बागे के ଟିକେ बस तमे कौन बस गोड़ पड़ सुताती ओम नमः शिवाय चलो बापा चलो झियो गुटिए चाउल रे गढ़ा बाहुनी दबनी रूप रे जेमिति गुण रे भी सेमिति भूली पारिबनी ताकू चलो कौन हला बा चलो चलो देखिए चलो धरी मु पुढ़ा मुड़ी सब बल पाऊनी बापा पानी मत आण पानी मत बापा उठिल बापा तुम घर कौटे मद पिद बापा तमे कहीं मद पिद कहीं जेतिकी तो इनकम कर दो सेतिकी मद पीला बेले लागु बापा कौन पाई तू मद पी कहीं मदर कौन पाउछ तो पी देखिल तुम अवस्था कौन है
ମଉସା ମଦୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ବାପା କଣ ହେଇଛି ତମର କୁହ କୁହ। ମଉସା ଶୁଣିବ ମଛୁରୀ, କଣ? ଯେହେତୁ ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ତମକୁ କହିବି। चेहरा तोरा चीनी चीनी तो पाए दिल पानी पानी धड़की लानी कुआरा छाती गवन देवी रंगावती ସାଙ୍ଗ କିଛି ମେହନତରେ କାମ କଲେ କିଛି ବି ହେଉନି। ମୋର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍। ନା କଣ ସାଙ୍ଗ? ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦାଦାବଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। खोल बे କଣ ହେଲା ବାବୁ? ଚାନ୍ଦା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା କୋଉଠୁ? କରିବ କଣ ବେ? ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ନହେଲେ ବଜେଇବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର ବାବୁ। ଦୟା କ'ଣ ବେ? 300 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ କମାଉଛୁ, ଦୟା କ'ଣ? ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଚାଲ ବେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ପଇସା ନଉଛ, ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଧର୍ମ ସହିବନି। ଶୁଣିଲୁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ମୋ ଦୁଃଖ। ଆମର ତ ଝିଅ ଦେଖା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଜିଠୁ କଥା ଦିଅ ବାପା, ତମେ କେବେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମଦ ପିଇବନି ହେଲା। ମଦ ହଉଛି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ମଦକୁ ଆମେ ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତମ ଲାଗି ମୋର ଆଜି ଝିଅ ଦେଖି ଯିବାଟା ବି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ମଦ ଦୁର୍ବଦ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ବାପା, ଆଜିଠୁ ମତେ କଥା ଦେ, ତୁ କେବେ ମଦ ପିଇବୁନୁ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବୁନୁ, ସମସ୍ତ ବଡ଼ ମଣିଷ କଥା ମାନିବୁ, ଆଉ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକେଇବୁନୁ, କେବେ ବି କାହାକୁ କିଛି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଗାଳି କରିବୁନୁ। ଏ ମଦ ପିଇଲା ମାନେ ତ ସବୁ ଆମର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ତପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ରଖିବୁ। ମତେ ଆଜି କଥା ଦେବ। କଥା ଦେଉଛି ତମକୁ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ରଖିବି। ମେହନତର ପଇସା ଆଠଣା କମେଇଲେ ବି ଆମର ପରିବାର ଚଳିବ ହେଲା। ସେଇ ପଇସାରେ ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ପରିବାର, ତଣ୍ଟି ପିଲା ଛୁଆ- ଚିପିକିରି ପଇସା କମେଇବାଟା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ମଦ ଛାଡ଼, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼, ଆଉ ଖୁସିରେ ଯିବ। ସାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ, ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ।